Papasok. Laki. This is my crib. Electric scribble mats. Scribble left. Ayun o. Ayun o. Ayun o. Wow. Ayun o. Look at the room. Yeah. Pimp my ride dyan, dude. The best kwarto, no? Ayun ang kwarto. Panalo. Sa likod tayo. Sa likod. Ano tayo sa swimming pool. Swimming pool tayo. Kasi ito yung lupang stepdad ko. Joke. Sige. Tingnan mo to ah. Tingnan mo to. Ayun no. Ayun no. Ayun no. Oy, joke lang. Hindi ko stepdad yun. Ayun no. Wow ah. Wow. Wow. Tingnan mo. Pati bilyaran dude. Loob labat. Ayun no. Ayun no. Ganda. Shit. Family. Halo. Ayun yung aming mess hall sa labas. Outdoor mess hall. Okay pa. Tingnan nyo dude. Is it wow or wow? Bundok, likod. Ayun. Jacuzzi yung nakikita nyo. Yan, jacuzzi yan. Ayun, di ba may bubong? Jacuzzi yan. Ayun, yung parang grotto. Grotto something yun. Yung balon parang Spartans yan. Yung tinatadyakan yung mga tao. Wow, wow, wow. Wow, Philippines yan. Wow, Philippines. Okay na. Okay ba? Wow. Panalo. Tayo. Tayo pwede. Ito tayo. Ito maganda rin. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun. Ito yung pinakalikod. So ngayon magpa-perform ako ng trick. Itong trick na to pinag-aralan ko to ng maraming taon. Maraming taon kong pinaral to. Ang tawag dito grass splash. Grass splash. Choreo sabay grass splash. Tingnan nyo ha. Panoorin nyo. Grass splash. Gusto nyo grass roll naman tayo. Ito pababa, tingnan nyo to ha. Ayan, highly elevated. Hindi pala, slant lang pala, hindi pala siya elevated. Wait, hanap akong magandang focus. Ay wag yan, nuno. Tabi po. Ang tawag dito grass roll. Ang grass roll.
Ayoko na, nagawa ko na yung gagawin sa sarili ko eh. Ito. Okay ba? Yan na. Ang Hacienda Luisita. Joke. Ano? Okay. Okay, rock dude.